लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? সাইকেলটা গোয়ামারা যাচ্ছে আগ পড়ে যাবে আর কিছু না ও বড়া যদি মাঝখান পর্যন্ত আইসা যায় তাহলে হয়ে গেল। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे। ওই গোয়া ওই আমাকে বড় থাকতে রে ভাই। এটা ও ये फंस गया सीएम। না কদিন আগে আমি দেখলাম আপু তো আজকে কি বান গাইতে গেছিল। আরে ওটা ওই যে ওই রাত করে না यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। ওই একবার খোয়া না সেই গরম এই ভাই দে মালটা তুই মনে হচ্ছে সামনে দে ওই मौत को छू के टक से वापस आ सकता।